سوش دادم که دادم یه بازار هم بدرم به سوش دادم ماشون نگاه اگر مقصد خیلی کسان جانومه 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 هستن اگر باقی خوب هستن بعد این هم ماشینایی که هستن خطای روست که اینجا پیگه مقصد که خطای روست 5 سال گارانتی دارن و بوی ماتریال هم میزنه رزین خطری جکای چی؟ جک انا ایش ولدینه مدلی نوی 2023 اینه یا مقصد کожа ра мезанад дар кор шавад любой материала овоз надорад анаиш авирлок аст аюнаш авирлоки 4 таришка заводской санафан шабга бурор бача نه توره میبینم میفهمیدگی جوی میفهمم ба дараҷаш шубат қайчи аст қайчи мақсад мебирам лай кардан дар ин авирлокҳо инаҳа ҳама инами барои хизмати халқ тайёр мебиранд نه نامدار утқои ҳастанд ки мақсад паравой паравой ё паравоям барои ҳама дузандуҳо мақсад ки ҳамаи маҳсулот ҳай каси дамахӯ боша асбоб масбобое ки мақсад устуҳо хизмат мекунанд барои мардум шарти шароит